Hello everyone, welcome back to our chemistry class. So we are still in chapter 4, chemical bonding. This is a video of 4.1 Lewis structure part D, and we are discussing exception to octet rule in this video. So we know that the octet rule is when the atom should have the configuration of noble gas, either duplet or octet. But there is a few exception to the octet rule, which is called as incomplete octet, expanded octet, and also odd-electron molecules. So let's take a look at this one by one in detail. So firstly, let's take a look at incomplete octet. So incomplete octet is when the central atom have less than 8 electrons. Therefore, the central atom do not achieve octet configuration even after sharing electrons with other atoms. Okay, so the central atom usually comes from group 2 and group 13 in the periodic table. So it can be beryllium, boron, aluminium, lithium, and stannum. So untuk hafal, okay, kita guna bebalizen. Okay, bebalizen. Kita tengok contoh incomplete octet yang pertama. So kita ada beryllium chloride. So kita kira dia punya total valence electron dulu. So kita akan dapat total valence electron dia adalah 16 elektron. So bila kita draw dia punya Lewis structure, kita akan dapat di sana Lewis structure untuk beryllium chloride adalah seperti ini. Dan bila kita tengok, memang beryllium chloride ini dia punya central atom is incomplete octet. Next kita tengok pula untuk BH3. So kita kira dia punya total valence electron dan kita dapat total valence electron dia adalah 6. So bila kita draw dia punya Lewis structure, okay, kita terus guna ke semua 6 total valence electron itu. Dan kalau kita tengok boron itu juga dia mengalami incomplete octet. Dia cuma ada 6 elektron sahaja pada central atom. So case yang sama juga pada BCl3. So bila kita kira total valence electron for BCl3, kita akan dapat total dia adalah sebanyak 24 elektron. And then bila kita draw dia punya Lewis structure, okay, bila kita draw dia punya Lewis structure dan kita lihat finalize Lewis structure dia, kita nampak boron juga mengalami incomplete octet kerana apabila dia menjadi central atom dia cuma ada 6 elektron sahaja. So next mari kita tengok untuk aluminium chloride. So kita kira dulu total valence electron for aluminium chloride dan kita dapat total valence electron dia adalah 24. Dan bila kita draw Lewis structure untuk aluminium chloride, kita akan nampak pada structure tersebut pada central atom iaitu pada aluminium, okay, ianya mengalami incomplete octet kerana aluminium sebagai central atom cuma mempunyai 6 elektron sahaja. Next kita tengok exception to the octet rule yang kedua iaitu expanded octet. Expanded octet is when the central atom has more than 8 electrons in its valence shell. Why is this happening? Because the central atom have empty d orbitals to occupy the extra electrons. So the central atom for the expanded octet comes from non-metal from period 3 and onwards. So kalau kita tengok pada periodic table of elements, central atomnya akan mula daripada period 3 and onwards, okay, dan dia mestilah non-metal. So itu adalah pada bahagian warna biru yang saya kasih warna kecuali grup 18 punya elemen. Mari kita tengok contoh expanded octet yang pertama. Kita ada sulfur hexafluoride. So kita kira dia punya total valence electron dulu. So the total valence electron would be 48 electron. Okay. Okay, so oleh sebab sulfur ini dia located pada period 3, meaning to say sulfur dia boleh accommodate, okay, dia boleh accommodate 12 valence electron sebab dia ada empty d orbital.
So kamu akan lukis Lewis structure dia macam begitu. So ini adalah electronic configuration untuk sulfur, dan kita nampak di sana sulfur itu dia empty 3d orbitals, meaning to say sulfur can contain 12 valence electron due to the presence of empty d orbitals. Next kita ada phosphorus pentafluoride. So untuk draw dia punya Lewis structure, kita kena kira terlebih dahulu total valence electron, dan total valence electron bagi phosphorus pentafluoride adalah 40 elektron. So bila kita draw dia punya Lewis structure, kita akan dapat yang macam dalam rajah itulah. Okay, sebabnya kalau kita tengok daripada segi electronic configuration, kita nampak phosphorus ada empty 3d orbitals, so meaning to say phosphorus can contain 10 valence electron sebab dia ada empty d orbitals. Next, for chlorine trifluoride, so sama juga kita kira dia punya total valence electron. So bila kita kira dia punya total valence electron, kita ada 28 elektron. So bila kita draw dia punya Lewis structure, kita akan dapat macam yang dirajah sana. Okay, so kalau kita tengok chlorine itu dia ada 10 elektron. Okay, jadi ini disebabkan chlorine itu dia ada empty 3d orbitals, jadi dia boleh accommodate 10 elektron. And lastly, exception to the octet rule is called as the odd-electron molecule, meaning to say the molecule will have odd number of valence electron. Dan biasanya central atom itu dia datang daripada odd numbered group, sebagai contohnya group 15 dan juga group 17. So next kita ada example 1, kita ada nitric oxide. So macam biasa kita kira dia punya total valence electron. So bila kita kira dia punya total valence electron, kita akan dapat total dia adalah sebanyak 11 elektron. So bila kita draw dia punya Lewis structure, okay, dan kita fokuskan kepada atom nitrogen, kita tengok pada atom nitrogen itu dia ada 3 elektron. So ini yang dikatakan sebagai odd-electron molecule. Next kita tengok pula example 2, kita ada nitrogen dioxide. So kita kira sejak dia punya total valence electron, dan kita akan dapat total valence electron adalah sebanyak 17. Dan bila kita draw dia punya Lewis structure, kita akan dapat seperti ini. Dan bila kita fokus pada atom nitrogen di sana, kita nampak dia ada 1 elektron, dan inilah yang dikatakan sebagai odd-electron molecule. Okay, contoh yang terakhir adalah kita ada chlorine dioxide. So sama juga kita kira total valence electron bagi molekul ini, dan kita akan dapat total valence electron adalah sebanyak 19. Dan bila kita draw dia punya Lewis structure, kita akan dapat Lewis structure yang seperti ini. Okay, so bila kita fokus pada atom chlorine di sana, kita akan nampak dia ada 3 elektron. So ini dah apa yang kita katakan sebagai odd-electron molecule. This is the conclusion for this video. Okay, exception to octet rule there are 3, which is incomplete octet, expanded octet, and also odd number electron. Odd number electron tu sama sahaja ya dengan odd electron molecule. So I hope you really understand what is this video talking about. So I'll see you in the next video. Take care and bye bye guys.